अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। उर्दू क्लास 10th एबटाबाद बोर्ड का जो पेपर है 2025 का, उसका सेक्शन ए इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका सेक्शन बी और सेक्शन सी देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जी, ये एबटाबाद बोर्ड का पेपर है। अगर आप किसी और दूसरे बोर्ड के साथ भी ताल्लुक़ रखते हैं, मर्दान बोर्ड, स्वाबी बोर्ड, तो वो भी आप इस पेपर को लाजमी देखें, क्योंकि पैटर्न और जो है ना बुक सेम होती है। पहला क्वेश्चन है जी, अफसाने के लघवी मानी हैं। अफसाना जिसको फिक्शन कहते हैं, तो वो मनगढ़ंत कहानी होती है, मतलब कि वो सच्ची कहानी नहीं होती। फिर दूसरा है, अपने मौजू के मुवाफिक बाकायदा अनवान रखती है। तो जो नज़म होती है उसका एक बाकायदा टाइटल होता है, अनवान होता है, इस वजह से उसको कोई ना कोई नाम दिया जाता है, जबकि गज़ल का कोई बाकायदा अनवान नहीं होता। तीसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने भारत को 4 गोल से हरा दिया। तो ये अंदाज़ बयां है दफ्तरी। क्या ये दफ्तरों के अंदर बोली जाती है इस तरह की लैंग्वेज? बिल्कुल नहीं। अदबी भी नहीं है, ठीक है। ये कानूनी भी नहीं है, कोई अदालतों के अंदर कोई वकील इस तरह की ज़ुबान यूज़ नहीं करते, बल्कि ये एक सहाफ़ती ज़ुबान है। जो सहाफ़ी होते हैं वो इस तरह की न्यूज़ देते हैं, जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं जो खेलों को कवर करते हैं। फिर है जी उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, तारीख़ मुकर्ररा पर मुल्ज़म और गवाहान हाज़िर अदालत हो जाएं। तो देखें, ये कानूनी ज़ुबान है, मतलब कानून से इसका ताल्लुक़ है। तो ये जो अंदाज़ बयां क्या है, ये कानूनी है। फिर पाँचवा है जी, जाम जम से डरें कि हशमत से डरें। जाम जम जो है, ये जम कहते हैं जी जमशेद को, और जाम कहते हैं प्याला। तो एक बादशाह था जमशेद, उसका प्याला जो था, ठीक है, जिसमें आगे वो देख लेता था मुस्तकबल का, या इस तरह की कोई बात उससे मुंसलिक है। तो ये कौन सी सनत है? ये मिसरा। तो ना ही तज़ाद है, क्योंकि इसके अंदर कोई मुतज़ाद अल्फाज नहीं इस्तेमाल हुए, मुराद नज़ीर भी नहीं है। तलमी और तलमी, इनमें ये ऑप्शन लाजमी दिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ये असल में तलमी है, ठीक है। ये जो ए ऑप्शन है, तलमी क्या होती है? जब हम कोई लफ्ज़ को पढ़ें तो उसका जो है ना ताल्लुक़ किसी तारीख़ी वाक़ये या किसी भी कुरान की आयत, इस तरह उसका ताल्लुक़ किसी चीज़ के साथ हो, उसको पढ़ते ही हमें कोई तारीख़ी वाक़या या कोई बात याद आ जाए, तो उसको तलमीह कहते हैं। याद रखना है, ये तलमीह ये हा वाली है, जैसे ये है। ऐन वाली तलमीह नहीं है, ये जो तलमीह है ये ऐन दी गई है। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपने याद रखना है कि ये जो तलमीह है, जिससे किसी तारीख़ी वाक़ये की तरफ हम चले जाते हैं, वो हा वाली है। यह ऐन वाली भी एक सनत है। इसमें क्या होता है कि जब एक शेर के 2 मिसरे हों और वो मुख्तलिफ ज़ुबानों के हों, एक मिसाल के तौर पे उर्दू का है, दूसरा फ़ारसी का हो जाए, तो उसको ये तलमीह कहते हैं, ऐन वाली। तो इसमें हा वाली जो है ना आएगा। फिर उसके बाद छठा है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इसमें नेमत क्या है? नेमत इसमें ख़बर है, ठीक है। तो ये जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया के 3 इज्ज़ा होते हैं। एक होता है मुब्तदा। मुब्तदा तो इसमें तंदुरुस्ती है। फिर हज़ार नेमत ये ख़बर है, और है इसमें फ़ेल नाक़स है, तो इसमें ख़बर है, बी ऑप्शन। उसके बाद सातवां है जी, इनमें जुमला जो मुतरज़ा है दुरुस्त कौन सा है? जुमला मुतरज़ा क्या होता है कि हम कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, इजाफ़ी मालूमात। तो तहरीम तुम्हारी बैन ने, तो कोई इजाफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसने गलत यूज़ किया हुआ है। तहरीम तुम्हारी, ये भी गलत इस्तेमाल है, ये भी गलत इस्तेमाल है। ये देखें, तहरीम है और उसके बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो अगर ना भी होती तो जुमला मुकम्मल हो जाता। तहरीम ने नज़म पढ़ी तो ये जुमला मुकम्मल था। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई है, तहरीम तुम्हारी बैन, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो ये जुमला मुतरज़ा बन जाएगा। फिर आठवें है जी, जिसके हर शेर में अलग मौजू और ख्याल हो। तो ये देखें, जिस तरह मैंने आपको पहले दूसरे MCQs में बताया था, हर शेर में अलग मौजू और ख्याल होता है, उसको गज़ल कहते हैं। अगर एक बाकायदा अनवान हो तो उसको नज़म कहते हैं। नौवां जी, असद बुत बना खड़ा रहा। अब अगर ये इस तरह होता कि असद बुत की तरह खड़ा रहा, मतलब बिल्कुल खामोश खड़ा रहा, कुछ हलचल नहीं की, बोला भी नहीं, वो हरकत नहीं की, तो वो तशबीह होती। लेकिन यहाँ पे देखें, असद बुत बना खड़ा रहा, तो ये डायरेक्ट हमने उसको असद को एक बना दिया कि वो बुत की तरह खड़ा रहा। तो ये देखें, ये हो जाएगा इस्तारा, जिसमें कोई लफ्ज़, अब बुत बनने से मुराद कि इसका हकीकी मतलब नहीं है, बल्कि इसका मजाजी मतलब हमने लिया है, और हकीकी और मजाजी मतलब के दरमियान तशबीह का ताल्लुक़ पाया गया है। तो अगर हकीकी और मजाजी मतलब में तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाए, उसको इस्तारा कहते हैं। अगर तशबीह के अलावा कोई ताल्लुक़ पाया जाए तो उसको मजाज मुरसल कहते हैं। ये आगे हम देखेंगे सेक्शन बी के अंदर। उसके बाद ये इंसान की ज़िंदगी 4 दिन की है। ये जुमला जो है ना, ये कनाया है। कनाया क्या होता है कि कोई लफ्ज़ अपने
مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کا حقیقی مطلب بھی ہم لے سکتے ہیں۔ جیسے انسان کی زندگی 4 دن کی ہے، 4 دن سے مراد یہ ہے کہ زندگی بڑی مختصر ہے، یہ اس کا مجازی مطلب ہے۔ لیکن ہم اس کا حقیقی مطلب بھی لے سکتے ہیں کہ انسان صرف 4 دن تک زندہ رہے، تو یہ کنایا ہے کہ کسی لفظ کا مجازی مطلب بھی لیا جا سکے اور حقیقی بھی۔ جس طرح میں مثال دیتا ہوں کہ مثال ہے جی اس کے ہاتھ بڑے صاف ہیں، تو ہاتھ صاف ہونے سے مراد ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا ماہر ہے کسی کام کا بھی، یا بڑی نفاست سے کام کرتا ہے، بڑی باریک بینی سے کام کرتا ہے۔ ایک مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں مجازی مطلب، اور حقیقی مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ صاف ہیں، دھلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی یہاں پہ ہوا اور دوا، یہ 2 آئے ہیں لفظ، تو یہ دونوں ہم آواز لفظ ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں جی قافیہ کہتے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی سفیان نے پھول توڑا، اس میں پھول کیا ہے؟ ویسے تو پھول مفعول ہے کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے، لیکن اس نے مفعول کا آپشن ہی نہیں دیا، تو یہ آئے گا جی مسند میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ جملے کے 2 بڑے اجزاء ہوتے ہیں، مسند علیہ اور مسند۔ اب اس میں مسند علیہ سفیان ہے، یہ باقی سارے کا سارا حصہ مسند ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس نے کوئی آپشن ہی نہیں دیا تو پھر یہ مسند ہی کہلائے گا۔ ویسے مسند میں یہ سب آئے گا، نے پھول توڑا یہ مسند میں آئے گا۔ اگر مزید ڈیٹیل میں جائیں تو یہ مفعول ہوتا ہے، سفیان اس میں فاعل ہے اور توڑا کیا ہے؟ اس میں فعل ہے۔ اس کے بعد ہے جی ساجد ذہین ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں ساجد کیا ہے؟ مبتدا ہے، ذہین خبر ہے، اور ہے فعل ناقص ہے، تو ترکیب نحوی کرنی ہے تو مبتدا خبر اور فعل ناقص، اس میں ڈی آپشن ٹھیک ہے۔ 14واں جی ہانیہ نے آٹا گوندا، تو اس کی بھی ترکیب نحوی کرنی ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں فعل بھی آیا ہے، تو ہانیہ اس میں فاعل ہے، نے علامت فاعل ہوتی ہے، چونکہ اس میں علامت فاعل کا نہیں ذکر تو یہ فاعل ہو گیا، آٹا مفعول ہو گیا اور گوندا فعل ہے، تو مطلب کہ فاعل اس کے بعد مفعول اور فعل، اس میں بھی ڈی آپشن ٹھیک ہے۔ پہلے فاعل ہے، پھر آٹا مفعول ہے جس پہ کام کیا جائے، اور فعل ورب کو کہتے ہیں، کام کو۔ اس کے بعد 15واں جی سام کی مانند بل کھاتی ہوئی پگڈنڈی، تو کی مانند جب بھی لفظ آئے تو وہ تشبیہ ہوتی ہے۔ تشبیہ کے 5 آگے اجزاء ہوتے ہیں، ارکان ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے مشبہ، مشبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے۔ مشبہ بے ہوتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ حرف تشبیہ ہوتی ہے یہ کی مانند، کی طرح، کی جیسا، یہ حرف تشبیہ ہوتی ہے۔ اور وجہ تشبیہ کہ آپ نے تشبیہ کیوں دی، تو یہاں پہ بل کھانے جو ہے، بل کھانا کیا ہے؟ اس میں اس کی وجہ تشبیہ ہے۔ لیکن اس نے پوچھا ہوا ہے جی سام کیا ہے، تو اب دیکھیں میں نے کہا تھا کہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ ہوتا ہے، تو سام کی مانند بل کھاتی ہوئی پگڈنڈی، تو پگڈنڈی کو تشبیہ دی گئی ہے سام کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے پگڈنڈی اس میں مشبہ ہے اور سانپ اس میں کیا ہے؟ مشبہ بے، ٹھیک ہے۔ تو سانپ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور کس کو دی گئی ہے؟ پگڈنڈی کو، تو پگڈنڈی اس میں کیا ہے جی؟ مشبہ ہے، اور سانپ کیا ہے؟ اس میں مشبہ بے ہے۔ تو یہاں تک ہمارا یہ سیکشن اے تھا، اس کا آنسر کیا ہے جی؟ مشبہ بے، کیونکہ ہم نے کس کا بتانا ہے؟ سانپ کا۔ تو یہاں تک ہمارا سیکشن اے تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر سیکشن بی اور سیکشن سی کو سالو کر لیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔